पारगना को आरंगे पारगना आरंग चैनल नेल तबन पे आजम तबन पे सब्सक्राइब तबन पे मा एनखान नितो गे कोलकाता नागार कमिटी रेन पारगना बाबा को पारसी चित्कार माहा को मानावेदा और उनारिया चितर और गालिचपन आजम गोल लगी लेकाते मी बात ले लेगी अली ने होना है So sangi Nissan konsiderakan go baba dai dada boya misiko saute maji baba pargana baba maji hopon pargana hopon ko saute maji officer arho abo sarkar ren कर्मचारी को सनम कना मारन को न्या अध्यापक और जोहार और हुडी को दुलरेम कते तेहेनवा कोलकाता नागा कमिटी रे तेन परसेंट लेकाते नी को दहो के दिया और नवा तेहेन के होय परसी जितकर महा को मनाविदा इहो है कते आदि रिस्पेक्ट दिचोदा एवं नवा कोलकाता नागा रे नौका भारत का मछली पारगना बहोरा जहां दो दिसम पारगना नितान तो हेमरोमा अयुते मानतान अनेक प्रकार के दुआ दिसुदिसते तेहेनवा कोमो बेनाव कते तेहेनवा नागार रेको कुरुमुटु आकदा नागारिय उमुटरन तुमुट बाबा को साथे को गरो को यामका नवा नागार रे ऑन हपन को मजी हपन को जागे को हेजकाना अड़ी रसकरी बुझोता जय हो तेहे नवा मंचोरे बेसी तो बाइन गलबारा है तबना अबई माराम पेरालिकाते सेंटर रखना नवा प्रेसिडेंट सी प्रेसिडेंट मानी शांति सरे और होना साथे सेक्रेटरी बिना कदिया अबई यूजी सेक्रेटरी जहाँ यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी गुरुपद सोरेन साथे अब कोलकाता नागार पारगना बाबा उत्तम मुर्मू आदि दानापाय आदि मुजर को दिन को सप्राव कदा नवा सप्राव रे अब जहाँ जितकर मा साल को सगुन को मा बारे नवा कथा लई कते बितो नड़गी मुझे तबना मानतान सनम को मानन को कैम चला कना नवा nya माइचो Kemudian di salam konsep gongke छोटो मात्रा रे हर तामान कथा लई किदा चिदा से आबो नितो नाना हुनर कवि तालाते आबो अतुडा खन नवा कोलकाता लेका नागा कमिटी बन हेत काना तो कोलकाता रे काते आबो ना जहां अरिजली साबो जहां रोड आराम मेना ताबना तो नवा के आदत ताबना सरी से नवा जिता आदत खान ले दिन माराम आबो लगी मिटी एडी खराब कथा काना चिदा से आबो नितो जे अतु ताला रे बनु गुना ताले मिटी आबना मिटी बदर कथा ताहेना से लेका ना बदर तो दिनवा तो हुई काना जाबो रोड से आराम नवा नुको दिकु ताला रे से छटिक जेति ताला रे आबो चिकते आबो रोड से आराम आबो बांचाव दो दाड़िया चिदा से नोडे मिटी विशाल कम्युनिकेशन गैप हुई कान ताबना अतु दासल ताले नो कम्युनिकेशन गैप खती आबन को सांतारते रोड बन हिडी सरीता से आबन गिद्र को जाहे को ना कोना उनको आबो सांतारते रोड को हिडी सरीता ताहले नोंका मिटी कोलकाता लेखा नागार रे आबो नगई जे आबो मजी होबन को से आबो खेराल होबन से आबो तिरलो होबन को नडे हेकाते आबो नितो आबो रोड से आराम बांचाव दो लगी नोंका मिटी को गोटा आकदा से आकड़ा अपन चलाविदा नोआ के अडी मारन कथा काना आदो उनागे अडी रसगुल्ला कथा दा थई देसरिया जे नोंका कोलकाता लेखा नागार रे आबो अपन सांतार तबन रोडिका से हापेन दिन अपन रोड किया चिदा से नोआ छतिक जेति को रोड तालाते आबो सांतारी आराम जाते बाबन आत्मा एवं बाबन आदब जाइमा नोआ के हापेन दिन आबो तो साराम कठिन का आकाश ताहेना देहो
bocor nak mau jasti ini nak परिश्रम nak amal itu. अच्छा शुरू করে কাটি ক্ষমা দেন पे কারণ কাটি মাঝে মাঝে বাংলা শব্দের ব্যবহার দিয়ে বাংলায় পড়া পড়ে তো ওখানে বেশি আচ্ছা ওইটা আমি চালু করব ঠিক আছে কি বললেন ওটা কি সাউন্ড আছে না সাউন্ড দেয়া আছে তো দিয়া দিয়া শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা ঠিক আছে ঠিক আছে আবার বলতে না এখন জোরে করে দেবো ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা কি হাত দিলাম বুঝলাম না কি হাত দিলাম আরে এটা তো হাত দিয়েছে হাত দিয়ে বললে হবে ঠিক আছে কথাটা বলে দিই বলুন এটা হাত দিয়েছে ঠিক আছে ওইখানে বলতে বলছিল এইখানে বাদ দেয় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আবু বাড়ায় যে 1947 সালে আবু ভারত দেশম স্বাধীনতা জানলে যায় না কিন্তু স্বাধীনতার নাম পরে মেয়াদাবন যে সান্তালি পরিষদ সংবিধান ভিত্তিতে দখলে রাখে অনেক সময় কিছু শিক্ষিত সন্তান হওয়ার ওই কলকাতা পরিচিত কাম থাকে বা অন্যান্য শহর করে চালাক কাম থাকে না চাকরি খাতিরতে কমি খাতিরতে কিন্তু কিছু অসুবিধার কোনো নেই সেই কথা বলে এখন যে ওরা বাবা আমি ভাষা কবি সমস্যাটা তৈরি হর সমস্ত রকমের শাখা নাটক নয় ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ako উদ্যোগ থেকে ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱮᱥ ᱵᱟᱲᱤ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ उनको ताहन लगी व्यवस्था के आगे व्यवस्था तेगे आरो को बुझो के आगे आबो दो लाजार ना जे हम ताबना अपना भाषा दो अपना गरम मेना जिनिस kana আর আবো গে লাহান্তি হই আনা ভাষা তো বাঁচাও করি তেয়ার কে আবো বারে প্রতিষ্ঠান মিটিং দো তেয়ার কে আবো আবো গাওতা না প্রতিষ্ঠান রে গুরুত্বপূর্ণভাবে তাহেঁ কানা को বিজয় কৃষ্ণ হেমব্রম মনোহর মুর্মু মানিক মুর্মু নিপেন বাস্কে কিশোর হেমব্রম নুকু গমকে को লাহা এনাকো যে আবো গাওতা নয়া নিতুমতে ওকা সংস্থা को তৈরি किया ওনা সংস্থা সাম থেকে এভিয়ানি নিতুমতে এই পত্রিকা को উডোক किया নয়া পত্রিকা দো সান্তালি ভাষা বাঞ্চাও করতে সান্তালি সংস্কৃতি বাঞ্চাও করতে আর সাঁওতালি সাহিত্য চর্চা ক্ষেত্রে আদি রকম রে কুরুমুটু কে নোয়া যখন চালাক কানা মোটামুটি সাল দো হয়ে কানা 1950 বাহান্ন নোয়া সময় নোয়া সাও থেকে আরো বাজার উদ্যোগ को हटाओ के आको मीटिंग को हटाओ के आए नेथानियल मुर्मू उनी जुग सीरीजेर पत्रिका तो उडोक के आए ओना साउते दिलीप सोरेन सान्ताली लिटारेरी एंड कल्चरल सोसाइटी एहब किया যখন উनको नवा उद्योग को हता एको जतो के कोलकाता रे को हता एको बाहर रे जतो उड़ीसा झारखंड रे ओय सान्ताल को मेना को उनको को मने के आगो जे आबो जहां उद्योग तो हता हो तबना और भाषा खातिर 1964 रे नेल के आबन जे आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन छोटो काते को होया को आसेका नुको उद्योग को हटाओ के आज आबो सान्ताली भाषा चिकाते बांचाओ गाना আর নুকো তো শুধু সান্তালি ভাষা বাঞ্চাও না উদ্যোগ के बाम ओना साव सावते जे आबो ओका सान्ताली भाषा को रवाना करे ना हम ताहेन दिया नोआ सावते ऑल चिके आबो ऑल आबन चिके ओना खातिर ऑल चिके ना भावना को आबो এখন আবো যদি কোন নেলা ওই জাহাঁ সান্তাল को बिहार रे को ताहेना को झारखंड रे को ताहेना को उनको হিন্দিতে পাঠাও করছিল ওই পশ্চিমবঙ্গ রে তাহেনা को उनको বাংলাতে পাঠাও করে আর ওই উড়িষ্যা রে को ताहेना उनको ওড়িয়া ভাষাতে পাঠাও করে এখন আবরের গিদ্র তো যতবে ওকা রাজ্য করে তো তাহেন কানা তো ওদের না ভাষাকে সেনা হয়ে করতে হয় কিন্তু उनको তো নিজেরা ভাষাতে পাঠাও না সুযোগ তো বাড়ি নয়া সংস্থা को চেষ্টা के आगो जाते ऑल चिकी लिपि
ফি যাতে চালু গানোᱜ ᱢᱟ স্কুল করে আর সান্তালি ভাষাতে গিদ্রা ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱢᱮ উদ্যোগ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ। এখন কিছু পরে ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ যে ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱳᱥᱤᱭᱳ ᱮᱰᱩকেশনাল एंड কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন সান্তালি লিটারারি एंड কালচারাল সোসাইটি নুকু ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ যে ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩদ্যোᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ অসম্পূর্ণ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱩদ্যোᱜ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। 1965 ᱨᱮ 1 আগস্ট ᱠᱷᱚᱱ আকাশবাণী কলকাতা কিন্তু ওকা প্রোগ্রাম আজমাবন আদি সহজ তে তখন তো ওরা কোনো সহজ তো বাং তাহে কানা আকাশবাণী কলকাতা 1965 রে প্রথম সান্তালি আখড়া को शुरू किया। सान्ताली आखड़ा जब को शुरू किया को जो अगर आतो दिसम को ताहे काना को अगर नोआ को व्यापार ते बाको बाडा ते अगर सान्ताली भाषा बाचा को नियो उद्योग कथा हुयो काना उनको ठेन को नुकुलो झटो को सेटे अब ओका किछु शिक्षित हर ओका उद्योग को हटा लेना ओना को झटो हर ठेन चला काना आस्ते आस्ते তারপরে নিয়মকে এখন যে 1965 খনা 67 নয়া সময় তো আমরা বাড়ায় এবং যে ভারত সঙ্গে অনেক কিছু যোগদান হয় নকশা আন্দোলন को অনেক যোগদান হয় আর ওনারে সান্তাল পড়া তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। 1965 খনা 67 নয়া সময়ে ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি গঠন হয়। নয়া কমিটি বারবার লইয়া যে আবরণ গিদ্রা অকয় নিজেরা ভাষাতে বাক্য পাঠাও দাড়ে কানা কো চিনা বাক্য পাঠাও দাড়ে কারণ সরকারিতে অকা টেক্সট বুক বন্ধ যদি টেক্সট বুক বন্ধ তাহলে গিদ্রা চিনা তো পাঠা আদো সরকার চিনাকে আয় ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি গঠন কাতে উनको দায়িত্ব মাকুয়া যে আপে তো টেক্সট বুক তৈরি রে এবং অনা খাতে আদো টেক্সট বুক কমিটি আর গুডিং কমিটি তৈয়ার কে আয় অকন নয়া সান্তালি গিদ্রা খাতিতে টেক্সট বুক को तैयार पढ़ा को कटी करते सान्ताली को हिजुग खाना ओना साथे 1973 रे नेलाबो जे अडी मारांग सभा हुयो खाना झारखंड रे पाकुर रे अबर कमिटी को इंटू बोले कि आमा लाहारे झट्टो के मिसाल को हेना को मिसाल के बांग को हेन का को जावला लेखा मा आंदोलन को बांग रहा ओना को बुझो के क्या जे अब तो एक लाख को बंदा बंदा ताले मिसाल ते है को तबना झटो मिसाल ते है काते আর আদি সাধারণ হর অপরক পড়াও লিখো को বাড়ায়া কিন্তু নিজেরা ভাষা লই নিজেরা ভাষা যাতে লাহান্তি মা ওনা ইচ্ছা को মেনা তাকো ঝট হর को है से এনাকো ওনা ঝাড়খণ্ড তারপরে বনিয়েলা 1975 রে আমি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কানা ওকা সান্তালি আখড়া কলকাতা করে 15 মিনিট সময় নাম দেখায় না ওনা জাস্ট দিয়ে 35 মিনিট সময় তো নাম কি আর নয়া অনুষ্ঠান 30-35 মিনিট সময় তো নাম কি আর নয়া অনুষ্ঠান পচাই দিতে ওনা সাউসাউতে 1977 রে আমি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাড়ায়াগঞ্জ ছোটতে শান্তিনিকেতন মেনা আম ওতে সাঁওতালি পার্সি চেতান রে সার্টিফিকেট কোর্স को এহব के आको যাতে শুধু সান্তাল গিদ্রা के बारे देखो गिद्रा को एटा गिद्रा को हम और सान्ताल पार्सी को सेना लगी दो काना को उनको को जाते को सेना दाने मा सान्ताली पार्सी जाते सान्ताली भाषा झटो हर ভিত্তির থেকে একদম চলাও গেল ওনা চেষ্টা করতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগ হাতাও কাতে মিটন সার্টিফিকেট কোর্স তৈয়ার করে ওনা পরে পরে বনিয়েলা 1978 রে কলকাতারে আদি মারাং মিটিং জমায়েত হয়ে ওখানে ওনা জমায়েত রে আবু যতনের বিহারা ইনপুট এবং বাড়ায় গিয়া শারদা প্রসাদ কিসকু আদি দরকার মিটিং কাঠা লেগে যে আবো তো যদি খালি অলচিকি লাগি কোন তাপামা তাহলে অলচিকি গে স্বীকৃতি নামে আবো খালি ওনা লিপি খাতির যেমন তাপামা সে আবো তো পুরো সান্তালি পার্সি লাগি কোন তাপামা নয়ালো ভাবনা চিন্তারে দহ করিবা লিপি হ দরকার তেমন আর ভাষা হ দরকার তেমন আমরা ওরা আন্দোলন করে না ওনা তো ঠিক লেখা নাম ওরা চালাক না ওনা লেখিয়া সারদা প্রসাদ কিসকু নয়া করে নেলাবন যে 1980 রে বামফ্রন্ট সরকার তখন কাজে লাগায় বামফ্রন্ট সরকার কি প্রাইমারি স্কুল করে
ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱳᱨᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱩদ্যোগ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭমারি ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1981 ᱨᱮ আকাশবাণী রে সান্তালি অপেরা ওনা তো আরো সময় নাম কিয়া সপ্তাহ রে আরো মানে লাহাতে তো সপ্তাহ রে মিটিং কি বার দিন অঙ্কা চালা কান যায় না ওনা তো আরো ডিলি কিয়া ওই যে ডিলি কিয়া সান্তালি অপেরা তো নিয় সময় রে আজম নাম ওনা সাথে 1983 রে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় রে মিটিং ডিপার্টমেন্ট তৈরি হই না ওনা ডিপার্টমেন্টের নিতুম তো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট नया डिपार्टमेंट चिन्ह क्या है जो सान्ताली ओकर को पढ़ाओ लगिन आपको पढ़ाओ इच्छा को प्रकाश रखो उनको जाते सान्ताली को पढ़ाओ जाए ना उन्हें खातिर थे मेहर डॉक्टर कृष्णचंद्र टुडू टीचर को नियोग के दिया जाते गिद्र को सान्ताली को पढ़ाओ जाए यानी आप जो विश्वभारती विश्वविद्यालय और नोटे रांची विश्वविद्यालय बारिया विश्वविद्यालय जना गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहे ना नवा सान्ताली पार्सी जाते लाहांती मा ओना बेटा तारपरे बनियाला जे अडी गोटा स्कूल विश्वविद्यालय जतो एहबक काना भीमपुर सान्ताली हाई स्कूल दुमकारे बनियाला सिधुकान विश्वविद्यालय हाजारीबाग रे बनियाला आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय भागलपुर रे बनियाला बाबा तिनका माझी विश्वविद्यालय नवा को एहबक काना नो जतो हरगे चेष्टाय आरो जाते सान्ताली पार्सी आरो लाहांती नवा को विश्वविद्यालय का जखन प्रतिष्ठा काना ओना सामसाते बनियाला कोलकाता विश्वविद्यालय विश्वभारती विद्यासागर बर्धमान विश्वविद्यालय ओका विश्वविद्यालय को लाहांती ताहे काना ओने हो सान्ताली पार्सी को एहब किया तारपरे 1987 रे निया लागो जे ऑल इंडिया सान्ताली राइटर्स एसोसिएशन तैरी काना नडे कोना जाते अपर सान्ताल भिडियो को सान्ताल गल्प माइको अपर साहित्य चर्चा आको उनको जाते आठो बला हाहि जुमाको नवा खातिर नवा सान्ताल ऑल इंडिया सान्ताली राइटर्स एसोसिएशन तैरी होइना साहित्य चर्चा आ पढ़ा ओना साथे 1989 रे बनियाला जे तपशिली जाति और आदिवासी कल्याण विभाग खन अपर साहित्य को रचना उनको जाते आठो उत्साह को बुझमाको आरो भागे को बुझमाको आरो को अलमाको ओना खातिर संबर्धना नाको व्यवस्था के आको जाते गिद्र को आरो रस्ता आको रस्ते जाते आरो भागे को कमिया नवा साथे निया लागो जे ओना समय रे ओना मोटामुटी 80 दशक ओना समय रे निया लागो जे सीडी सीडी एबारे सीडी रे सेरेन हिजुक काना सेरेन साथे अकय गमके को भागे भागे कथा को ले ओना को रेकॉर्डिंग हिजुक काना नवा आतो करे दिसम करे झतो सेके दमे सेटरक काना अब झतो हरगे ना सीडी को तो आजमे आको बाडाई नामे आको जे आबो भाषा के जे होयो काना दिसम करे नवा को बाडाई नाम करते झतो दमे रस्ता काना को ओना साथे चेष्टा आको जे आको जाना को पड़ा सीडी आमी अभी बड़ মানে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেনা ওনা সান্তালি পার্সি তারপরে বনিয়ালা যে কিছু পড়াশোনা করে দিতে নিজেরা চেষ্টাতে ফিচার ফিল্ম তৈরি করো ওনা ভিতরবাড়ি সমাজে আছে ওনা সময় তো মা ফিচার ফিল্ম তৈরি করে কষ্ট ব্যাপার হয় না বিদ্রোহ উদ্যোগ হটানো করতে আছে 1992 সালে নিয়া লাগন যে সাঁওতালি ভাষা মোর্চা তৈরি उनको चिकरा को जे सान्ताली पार्सी जाते ठीक-ठाक लाहांती काना से बांग ओना मेना सालखान लोकनो नाम करे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ताहे काना उनिया उद्योग के ना सान्ताली भाषा लजो क्रिया तारपरे बनियाला जे 1997 पर যখন এহব হইলে না তখন তো বনিয়ালা যে কিছু হর উদ্যোগ হতা মানে কমি আको কিন্তু প্রমোশন বনিয়ালা তো আমাদের আদি গড়ি থেকে মানে ভাগে থেকে लाहांती हिजुकान 1997 रे बनियाला जे रेडियो साउंड दूरदर्शन रे हो सावली अखड़ा को चालू किया गोपीनाथ सोरेन सोम हेमल उनको दायित्व रे सहायता जे जाते दूरदर्शन में सावली अखड़ा सभी चलाना 1997 रे बनियाला जे भारत सरकार साहित्य एकाडेमी पुरस्कार चालू किया जाते दिनक लाहांती हिजुकाको नियम मिधारा का नाम করে করনা আর মিধারা বনিয়ালা যে 1992 সালে ओकाको कमिटी करे ना यूट्यूब को बताओ के आ उनको झोतो हर माने सावताली भाषा चर्चा আর ওনা সাথে এটা
कमिटी को जोतो हर मिट ना को और जामशेदपुर रे अभी सभा को होनो के आ जाते जोतो मा के होयो काना टीवी रे सानताली आखड़ा होयो काना रेडियो रे सानताली आखड़ा होयो काना जोतो मा होयो काना किंतु संविधान रे नितम अपना सानताली भाषा को स्वीकृति अवश्य দিয়ে নয় সঙ্গে করা 1997 বা 15 2003 ধাবি 8টি সভা হয়ে কানা রেল ঘেরাও को হয়ে কানা জেলাবন পত্র পত্রিকা को হয়ে কানা আদি অল को হয়ে কানা ভারত সরকার को অলাইকানা को ছোট মা হয়ে কানা কিন্তু কিছুতে সাঁওতালি পরিচিত সংবিধানের স্বীকৃতি বাই আমরা তখন সাঁওতালি ভাষা মর্যাদা আদি গুরুত্বপূর্ণ কথাটা লেখিয়া লেখা যে নেপালি কোঙ্কনি বা এটা ওকা ভাষা को মেনানো ওনা ভাষাভাষী রেন হর কানা को 22-25 লাখ ওনা সব কিন্তু তবু রেন ওনা ভাষা को दो সংবিধানের স্বীকৃতি নাম কায় আর আবো সান্তালি রেন রডেন হর মেনা को প্রায় 2 কোটি ওনা কোনা আরো জাস্তি হই যায় তাহলে মানে পুরো ভারতবর্ষ হিসাব করলে তো 2 কোটি কম হবেন জাস্তি গিয়া তাহলে নুন হর যখন সান্তালি ভাষাকে রড় করে আবো তাহলে আবনা ভাষা চিতা সংবিধানে স্বীকৃতি নাম বাই নামা বারিয়া দাবি को দমকা মিটিং দো সান্তালি ভাষা অষ্টম তপশিলি আন্ডারে যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় স্বীকৃতি নাম হয় নেওয়ার চেষ্টা হইয়া আর দ্বিতীয় দাবি তখন ঝাড়খণ্ড রাজ্য লাগিতে আদি আন্দোলন হইলে না বাড়াই আমার বিষয়গুলো ঝাড়খণ্ড যখন রাজ্য তৈরি হয় তাহলে ঝাড়খণ্ড রাজ্য না সরকারি ভাষা তো সান্তালি হইয়া মা ওনার না দাবি को তুলো গিয়া বাধ্যকাতে নুন আন্দোলন নুন চিঠি নুন অল টল ঝুনমা নিয়ম কাটে 2003 সালে আবার এবং দিল্লিতে সান্তালি ভাষী সংবিধানের স্বীকৃতির নাম হয় তবে বারে কথা নেই না মিটিং লো আবো স্বীকৃতি বন নাম কা ন রাস্তা বন বুঝবা ঠিক আছে কিন্তু ন রাস্তা সাথে আবো চিন্তা হয়ে যাবো না যে সময় বদল না 2010 সাল খন নেলে এখন মোবাইল বনে একানা আর অনেক কিছু একানা সময় তো বদলা একানা গিদ্রা কো কাটি মনে কো চঞ্চল তো বুঝই যাব আবো গিদ্রা কো নই হয় তব না যে আম একটা ভাষা ভাবে কি বাম সারা ধরে এক যতক্ষণ আপনি এরা ভাষা পাচ্ছি বাম তো আমি একটা ভাষা ছাড়া নেই কারণ আবো কোন বাড়ায় যে উচ্চ শিক্ষারে চালা লাগিতে যাহা এটা তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং মানে আর এটা বারা জিনিস কো বারা আর কি অধ্যাপক আর ওনা ক্ষেত্রে ইংরেজি এটা ভাষা কোনো বাড়াই কোনো দরকার নেই বাড়াইটাতে একবারে চোখে চোখে কথা বলো সবার সাথে কিন্তু নিজেরা ভাষা নিজেরা ভাষা নিজেরা শেকড় যদি অবহেলায় তাহলে জাস্তি মানে গাছের মতো আর কি গাছের শেকড় যত নিচে থাকবে গাছ কত উপরে উঠবে সেরকমই আমাদের আমরা শেকড়টা দিলে যদি থাকে না তাহলে আরো বিস্তৃতি আবার আর আমার সমাজও আরো লাহার দিকে তো নেতৃত্বে বাড়িয়া কাঠালো আমরা মনে Ama arang inya arang pargana kuwa arang ke pargana arang channel nodegi muchat kida Johar.